American Society of Reproductive Medicine atau ASRMP mendefinisikan keguguran berulang atau recurrent miscarriage merupakan sebagai keguguran 2 kali atau lebih sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. The most common cause Jadi, of seperti miscarriage apa pendapat in all dari ahli? situations are genetic factors. The most common cause of miscarriage in all situations are genetic factors. Chromosomal abnormalities in the embryo are the most common cause of miscarriage, and genetic testing by a blood test can evaluate this further. Ultrasound or MRI can be used to diagnose structural abnormalities in the uterus, including uterine septum. Hormonal conditions like PCOS and thyroid disorders can also contribute to miscarriage. Autoimmune conditions like antiphospholipid syndrome and other blood clotting disorders can also contribute to miscarriage and can be diagnosed with blood testing. Certain infections or other lifestyle factors can also contribute to miscarriage. If you've had 2 or more miscarriages, your doctor might recommend further testing. The treatment of recurrent miscarriage starts with managing lifestyle factors. Simple changes can be made like quitting smoking or reducing alcohol intake. For anatomical issues, minimally invasive surgery may be required to increase the chance of ongoing pregnancy. For genetic issues, IVF with pre-implantation genetic testing may be discussed. One of the most important parts of the management of recurrent pregnancy loss is providing emotional and psychological support through this difficult journey. Diketahui lebih dari 80% keguguran terjadi dalam 3 bulan pertama kehamilan. Berikut beberapa penyebab keguguran berulang pada ibu. Pertama, terjadi kelainan struktural pada rahim atau kromosom. Memiliki kondisi kesehatan seperti diabetes, infeksi seperti HIV, rubella, gangguan hormonal, ataupun penyakit autoimun. Ibu hamil berusia di atas 35 tahun yang meningkatkan resiko keguguran lebih tinggi, mengalami trauma keguguran 2 kali atau lebih berturut-turut yang akan memiliki resiko lebih tinggi keguguran berulang, serta gaya hidup tidak sehat seperti merokok, alkohol, ataupun junk food. Berikut beberapa perawatan untuk mencegah keguguran yang berulang. Pertama, melakukan pembedahan jika terdapat masalah pada rahimom. Kedua, lakukan fertilisasi in vitro setelah pengujian genetik pada embrio, sperma, ataupun sel telur. Ketiga, perawatan medis jika memiliki infeksi ataupun masalah kesehatan lainnya. Serta dengan terapi hormon, pemberian hormon progesteron. Bagi wanita yang mengalami keguguran, beberapa kali perlu melakukan pemeriksaan untuk menemukan masalah anatomi, genetik, ataupun hormonal yang membuat keguguran berulang terjadi. Selain itu, peran suami juga penting untuk mendukung mental ibu pasca keguguran. Stay healthy pregnancy with us. Thank you for trusting Austrason.